un segundito a ver qué tal y si no nos vamos al de Quarry, que me lo quiero pasar hoy, o sea, me da igual. Me da igual, aunque estemos aquí hasta las 4 de la mañana, hoy me lo paso. Aunque no debería de durar tanto. Ayer ya jugamos como 5 horas, así que me deberían de quedar como 4 o algo así. Pero eso. Nexucer, muchas gracias por los buenos besazos. Belu, yo solo voy a esperar a ver si enseñan algo de Starfield y si no, seguramente me vaya a la verga. Panzo, Dani, Chuyo, Alex, Oliver, 3, Romel, Apixel, Gomig, espérate un momento, Guidoce, Artera, Samui con los 23 besazos, muchísimas gracias, hacía tiempo que no te leía. Sergimo, Alex Truco, Patata Frita, Sanderplay, Lord Julius. Y... Estaba yo hoy tranquilamente en la playa cuando ha venido un jabalí con un cuchillo en pata y me ha robado todas mis cosas. Iré con cuidado, son muy peligrosos. We want to give the fans more of what they want and the kind of experiences that they want, and where Fallout 76 is now is... Jamal. Hola, Rubius, me llamo Leodan y soy Leslie urbano. Eduardo, La verdad, muchas llevo aquí gracias. viéndote desde finales del 2022. Espero seguir aquí. Nada, estoy viviendo, trabajando en España para ver si en agosto puedo ir a ver a mi familia. Ya que en Cuba está un poco mala la cosa con lo de la comida y otras cosas. Bueno, en estos años ha sido muy difícil yo reunir para ir a mi país. Esta es mi primera donación de bits. Y creo que la última por casi no me dan ni para comer y cenar. Ok, Un saludo, tío. cuídate, espero algún día conocer. Pues deja gastar todo aquí. Leo Denir, muchas gracias, tío. Muchas gracias por los 530 bits, tío. No me hacía falta, muchas gracias. Punch, Cabra, Micael, Encito, Julito y Depurrumiao. Muchas gracias, chicos. Ojo, van a hablar de Starfield. Esto me interesa. Breathtaking. It's one of those things from the different Oh, locations and por favor, que just expliquen seeing en plan the si puedes difference aterrizar en between planetas, that por favor, moon solo pido versus eso. the populated city, just amazing. Aterriza o me The voy. dogfighting, Baja o me voy. just everything was so awesome. The team really outdid themselves. It's one of those things about a Bethesda Games, A ver. the Studios game that I always love, and it's been the Es algo que me encanta de Bethesda Studios. I worked on Morrowind and Oblivion and all those games. Este tío ha trabajado en Morrowind, Oblivion, en todo, ¿eh? For every single one, you cannot pin people down to, oh, it's about this, because it's not. Like, ultimately what those games are massive sandboxes where they give players just ridiculous Todo esto ya lo amounts vimos. of freedom to say, you go figure qué bonito. out what kind of game Tengo you mucho want to hype, play tío. and what kind of Miedo, mucho experience miedo, you pero wanna también have, mucho because hype. that's what this game is Y odio about. eso. It's not us prescribing and Odio saying, eso. you have to do these things. And like, no, it's about creating this huge sandbox with over 1,000 Es un planets. sandbox gigantesco lo que están haciendo. You don't have to. Like, it's entirely up to you to figure Puedes out hacer lo que like, quieras. what is fun for me. Do I want story? Do I want to Quiero join historia. factions? Do I want to, build Quiero meterme en outposts and gather facciones. resources to build Quiero more construir cool stuff? bases. The team really puts all of those tools in the player's hands and step back and says, now it's El time equipo for you da to todas tell esas the story herramientas a of los Starfield, jugadores which is y your se echan story, para atrás y which is dicen, gonna be haz lo que different than queráis. mine, which is going to be different than everybody else's. And I think that's really where the magic of a Bethesda Game Studios game happens. Speaking about the scope of everything, Todd said that this is what an epic RPG is. What does Bethesda Esto es un define an epic RPG as? épico. I think again it's Van a sort of explicar qué leading significa into- eso. Look, there's a lot Me he of comprado un folks nuevo who take micrófono, a lot gente. of different approaches on what does an open world mean. Ahora lo And instalaré, Bethesda ¿vale? Game Studios lo always instalo. pushes themselves to the most Bueno, es el mismo freedom micrófono, and pero least limitations, sin estar right? jodido. Where the items in the world are all real things. You walk into a store and there's a bunch of weapons or whatever. Like, that's not just art on a countertop. Like, you could pick those up. You could steal them and run out of Di it. que puedes bajar al planeta o me Like, voy. we don't want to put too many limits on what the player is or isn't allowed to do. We love it when players say, I wonder what happens if, and then they try it. And then they get to see, like, oh my Se va a Lord, escuchar igual, chaos no ensued, os and it was hipéis. insanity. Everybody was shooting at me. And, like, that's, I think, the beauty of Bethesda Game Studios and the number of ways that they push for you to explore that, right? It's not just one, it's you could spend thousands of hours doing nothing but shipbuilding and like focus that as all Puedes estar you're miles de about, horas and that's okay. construyendo una... A ver, You miles could de horas also be construyendo una nave, exploring tienes que tener un every problema planet, mental. finding all of the good- and that's okay. Or you could just play the main story and be like, I want a kind of experience that I'm guided. Sí, básicamente through, está diciendo que va a ser un get to see Skyrim en el stuff, but I espacio, may un Fallout en stop here espacio, and ¿sabes? there. En plan de que There's cool side quests that I have, but, puedes hacer lo que te dé la I gana. want something Yo, that mi sort of primer leads me walkthrough de through Skyrim, because I'm a sudé little- muchísimo it can be a little de daunting pasarme to go la historia where do I principal, wanna ¿sabes? go? I Hacía don't know what to secundarias, do. estaba haciendo gilipollas por el Some mundo, folks ¿sabes? O want a sea, little bit of a guided path or to understand where the fun is, and no y me pasé approach is wrong. el Like, Skyrim for me, como 5 that's años epic, después de que because it saliera, ¿sabes? says, we aren't putting any Con la historia limits on principal. what you can or can't do.
we're going to set you loose and just sit back and watch the beauty that you create with your own stories and the way that you. ¿Ves? Esas son las bases de las que siempre salen las naves y siempre con cinemática, es lo que me preocupa. Es lo que me preocupa, macho. Baja o me voy. We talk about that a lot, that sort of water cooler moment. Exactly. Like you come in the next day and you talk to everybody about what you did and you were like, wait, I did that quest, but I did this completely different thing. And you sort of start to appreciate all of the choices that you could have made. You didn't even realize were an option. Like, me he pedido doble de patatas. Una hamburguesa así de grande, ¿vale? También chili cheese bites. You can do that. Like, oh, yeah, you can do anything like that. I think that is. Oh, estoy gordito, me noto gordito. Bethesda Game Studios game, and when we say epic RPG, we mean all of the stories, all of them. You just gave me some ideas for stealing people's ships. Yo solo espero que haya vehículos terrestres, por lo menos. Combate me la suda, la verdad. O sea, es lo que, no me la suda, pero es de lo que menos me preocupa y lo que menos me importa a la hora de jugar un juego así. El Skyrim tenía un combate horroroso y sigue siendo de mis juegos favoritos, ¿sabes? O sea, el combate de Skyrim era literalmente clic y clic y tirar habilidades de vez en cuando. O sea, poco más. No tenía ahí una profundidad muy grande tampoco, ¿sabes? Y aún así me parece... ¿Cuánto pesas? Pues creo que entre 70 y 80. Depende del día, pero en general entre 70 y 80. Dudo mucho que vayan a enseñar gameplay nuevo, ¿eh? Ojalá, pero lo dudo. Va a haber 1000 planetas en este juego, ¿eh? Lo han confirmado ya. 1000. It's not just getting in the ship and that's your ship. There's so much behind it. ¿Qué puedes hacer con la nave? Que sí, que nos cuenten, por favor. Cada nave es customizable, ¿vale? Va a ser cosmético, pero también técnico, en plan... Si le ponen motores tochos, podrás viajar más rápido, ¿sabes? O más a más distancias. A largas distancias. Good at what trade-offs are you willing to make or not, and then the other part of it is, of course, well, you can't just like it's a spaceship; those aren't cheap, so you have to figure out like how am I going to do this. No, no es Starfield, es Starfield, el nuevo juego creado por los creadores de Skyrim y Fallout. What I can do without those skills. So there's a lot of, again, choices in terms of you get to decide that, how much you want to put into that or not. Do you just want to give somebody money for the parts que you want? You want to build it? All of those things. Es que me da miedo. A ver, si son 1000 planetas, van a ser planetas en plan... No van a ser creados a mano, ¿sabes? Porque no es humanamente posible eso a día de hoy. Van a ser procedurales, pero con distintos detallitos que los harán únicos, ¿sabes? No van a hablar más de Starfield. Yeah, we got a few games coming out. It's going to be so great. Pete, thank you so much for stopping by. No van a hablar más. Of course. No van a hablar más, tío. We'll hear from our friends around the world, including Squanch Games, Can I land a ship Xbox fans, wherever I want or not? Creators of one of the world's most popular Battle Royale games. A ver si me contesta Todd Howard en el chat. Me dice, no, hijo de puta, cállate. Bueno, a ver. Esto es lo que me interesaba, la verdad. No sé, si no han dicho nada. Ah, yo tengo hype por esto. Es que yo, de verdad. Sí, es que con que tenga el nivel del Fallout 4, pero siendo como es, pues ya está. No pido nada más, ¿sabes? No pido absolutamente nada más. Uf, estoy llenísimo.